Bonjour à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer couscous aux légumes. Alors, pour cette recette, on a besoin des graines de couscous, on a besoin de la viande, coriandre, les légumes, j'ai pris coriandre, navets, carottes, courgettes, des piments rouges, piquantes, des oignons et pois chiches que je les fait tremper la veille. Les épices, j'ai pris ras el hanout, de l'ail, paprika, tomates concentrées, d'huile d'olive. Pour les graines, parce que moi je mets dans mes graines un peu des épices, j'ai mis de curcuma et un peu de muscade et cannelle et un peu de sel. Voilà tout ce qu'il faut pour cette recette. مرحبا بكم في كوجينة مالية صحابي وحبايبي. اليوم مش طيب كسكسي بالخضره، كنت تعرفوا في الشتاء نحبوا الحاجات السخونه هذه نطيبوها خاصه بالخضره. الروسيت هذه نطيبوها في المغرب العربي الكبير، احنا في تونس نقولوا كسكسي، في المغرب نقولوا الطعام. شنو يلزمنا الروسيت هذه؟ انا خذيت الحمص ونفخته قبل بليله، زيت زيتونه، فلفل حار اذا كنت تحبوا الحار ماهوش ضروري، بصل، خذيت الجزر ولا السفناريه، قزبر، لفت، قرع. ولا هذه هي ما يلزمني الروسيت هذه. واللفاح تحبوا تعملوا اللفاح اللي تحبوا عليه وكيما مستانسين، انا نوريكم الطريقه نتاعي. خذيت راس الحانوت، شويه فلفل اكحل، ثوم، فلفل احمر، طماطم كونسونطري. وباش نفوح الكسكسي نتاعي الطعام نتاعي انا نحط شويه قرفه وشويه مسكاد وشويه كركم باش نفوح بيه، ونحط شويه زيت زيتونه زاد كيف كيف في الجران نتاعي. ان شاء الله تبعوني وان شاء الله تعجبكم الريسيت وتعجبكم لي زيدين نتاعي. La première chose, mes amis, on va prendre, je prends mes graines, 1 kilo, moi je cuisine pour 10 personnes. J'ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de muscade et cannelle, curcuma, نحط الكركم، الكانيل، ونحط شويه قرفه، نحط شويه قرفه وكركم ومسكاد. Maintenant, je mets un peu d'eau. De cette façon, je mets l'eau, comme vous voyez, comme ça, et je le laisse au moins un quart d'heure. Je ne le touche pas, je le laisse comme elle est. Et après, on va voir la suite. Voilà. Il faut l'eau qui soit comme ça. Pour 1 kilo, je mets 1 litre d'eau. Deuxièmement, mes amis, maintenant, je prends ma cocotte. En même temps, je mets ma casserole avec l'eau bouillante. Je mets la viande de coriandre, de l'oignon dans ma cocotte. Je prends d'huile d'olive et tous mes épices. Je mets tout dans ma cocotte. نحط كل شيء في الكوكوط نتاعي، انا ما نقليش، نحط كل شيء، نحط عليه الماء سخون. Je mets un peu de sel. Maintenant, je mets l'eau bouillante. نحط الماء السخون نتاعي. Maintenant, je ferme ma cocotte et je le mets sur le feu 10 minutes. Et après, j'éteins. Et après, on va mettre le pois chiche. سكرت الكوكوط نتاعي، نخليها 10 دقائق فوق النار، ومن بعد نحل ونحط الحمص نتاعي يطيب. Voilà mes amis, comme vous voyez notre graine comme elle est. Ça y est, est-ce qu'on a mis comme oh c'est bien. شوفوا الكسكسي نتاعنا شرب الماء نتاعو بالكدا بالكدا. J'ajoute un peu de sel maintenant. Et on va changer notre saladier. نحطو في معون أكبر. Maintenant, on va travailler la graine.
نخلط الكسكسي نتاعي بالكدا. نحط بحذايا شويه ماء اذا كان ناقص نزيدو. Je mets à côté de moi un peu d'eau. Si je vois qu'ici il est sec, j'ajoute un peu d'eau. Apparemment, qu'est-ce que j'ai mis comme eau? C'est assez. Et je travaille, très important de travailler votre graine comme il faut. Et après, on va le passer à la vapeur. Les épices que je les mets, ça donne beaucoup de goût à notre graine. الفاح اللي عملته هذاك القرفه والكركم اللي عملتهم يبنوا كسكسي برشا، وخاصه اذا كان كسكسي نتاع سوق راهو يبنوا برشا خاطر من ولا مخدوم من برا. يبان الكسكسي نتاعنا كيما تشوفوا الجران. regardez, c'est magnifique. J'ai préparé ma couscoussière à côté de moi et on va le passer à la vapeur. حطيت المقفول نتاعي بحذايا وتو باش نفورو الكسكسي نتاعنا. Voilà mes amis, maintenant j'ouvre ma cocotte. Ma viande presque liquide. اللحم تاعي محسوب طاب. نحي القزبر هذاك اللي عملته. Voilà, قزبر نحوه. Je lève le coriandre que je l'ai levé en feuille. Si vous voulez le garder, vous pouvez. Moi, je le lève. Et je mets le pois chiche. Maintenant, je mets mes pois chiches avant de mettre mes légumes de 10 ml d'avance. Voilà, je mets le pois chiche que ça cuit avant les légumes. Après, je mets les carottes et le navet. Et à la fin, je mets les courgettes. نحط الحمص نتاعي مده 10 دقائق يطيب، ومن بعد نحط السناريا واللفت، وفي الاخر بكل نحط القرع نتاعي يطيب وهو شويه فلفل. نحط البصل نتاعي زاد كيف je mets l'oignon, les 2 oignons avec le pois chiche parce que ça prend plus de temps. Amis, comme vous voyez, le couscous est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Marie. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبايبي الكسكسي نتاعنا حضر. ان شاء الله عجبتكم الريسيت نتاعي والطريقه نطيب بها. ما تنسيوش تمشيو باج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولي ريسيت نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما احسن.